اسی میں ایک اور ضمنی سوال ہے سمجھ کے اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یوٹیوب ہے یا جو فیس بک ہے اس کے اوپر لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں اور مختلف بڑے جید علماء جو ہیں ان کی تقاریر بھی موجود ہیں اس کے اوپر کہ بھائی فلانی سورہ پڑھو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگلی پوسٹ آ جاتی ہے وہ 8 منٹ کی کہ یہ سورت پڑھو تو یوں ہو جائے گا، اور قرآن تو پورا ہی صحت اور اس کے لیے ہماری روحانی ترقی کے لیے، تو ایز اے نارمل مسلمان جو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے وظائف کے سلسلے میں جو ہر وقت ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ہم ان مسائل سے ہم بھی گزر رہے ہوتے ہیں، مثلاً کسی کا معاش کا مسئلہ ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو ڈپریشن ہے اور وہاں پہ ایک صورت آ گئی تو اسی جیسی کے لیے اسی بیماری کے لیے ایک اور کوئی عمل بتا دیا کسی نے، مستقل وہ آتے رہے، تو بڑا کنفیوزنگ ہے آج کے دور کے حساب سے ڈیجیٹل دور میں، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں پر؟ یہ بندہ جو ہے جو رویے کا پوچھ رہا ہے تو یہ آزاد ہے یا پابند ہے؟ سوال یہ ہے، اگر وہ آزاد ہے آزادی کے متعلق تو آزاد ہوتا ہے نا، وہ تو جو چاہے پڑھے، جب تک چاہے پڑھے، آج ایک پڑھے کل دوسرا پڑھے پرسوں تیسرا پڑھے۔ بعض پابند ان کا بھی بڑا دل کرتا ہے۔ ہاں نہیں، وہ پابند تو پابند ہوتا ہے نا، وہ دل کا، ہاں پابند جو ہے پابند تو پابند ہوتا ہے نا، وہ تو ظاہر ہے، دل کا تو پابند نہیں ہے، وہ تو استاد کا پابند، تو وہ جو بھی کرے اور جو بھی کرنا چاہے تو استاد سے ڈسکس کرے، یا سب سے بہترین بات یہ ہے کہ استاد سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے جو سب سے مناسب چیز ہوگی تو وہ اس کو بتا دے گا، اس کو معلوم ہوگی، تو نہیں معلوم ہوگی تو وہ معلوم کر کے بتا دے گا، اس لیے کہ استاد کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن خود سے اگر آپ کہیں مختلف قسم کے وظائف شروع کریں گے نا، تو اس کا سب سے جو ہلکا اس کا اثر ہے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ میں انتشار پیدا ہوگا، لیکن اس کا ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے، ان کی باتوں کے، ان کی احادیث کی، ان آیات کی آپ کے دماغ میں ان کے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، میں تو پڑھتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھو، میں تو پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے پھر بہت زبردست قسم کی بدگمانی پیدا ہو جائے گی کلام اللہ کے بارے میں یا احادیث رسول کے بارے میں، جو کہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے یہ کیجول میٹر نہیں ہوتا ہے، وہ استاد کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ وہ بات کو آپ کو پوری طرح سمجھا کے بتائے۔ اور پھر اس میں یہ بات بڑی، یعنی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، وظائف جو ہوتے ہیں نا، یہ جو حاجات کے وظائف ہوتے ہیں اسپیشلی، ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے کی پرسنالٹی میں میچورٹی تک پہنچنے کے لیے کسی وظیفے کی ایک خاص تعداد متعین ہوتی ہے، تو کسی کے پاس وہ تعداد 100 ہوگی، کسی کے پاس 1 کروڑ ہوگی، اب یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی جو ہے تو اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا، وہ اثر جیسا بھی ہو، اور کوئی جب تک 1 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھے گا تو اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہ پھر ایک ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ آپ کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں جس میں میچورٹی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔
इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक बताया, दूसरे को दूसरा बताया, तीसरे को तीसरे बताया। अगर एक ही होता तो फिर साहबा करम को एक ही बात बताते हैं ना। तो एक ही हाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया तो उनको एक बात बताई, दूसरा आया तो उनको दूसरी बात बताई, तीसरा आया तो उनको तीसरी बात बताई। मतलब ये है कि इसका शख्सियात के साथ एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन असल में ये है। इसमें एक एंगल ऐसा ये भी है कि इसमें आप दुरुस्त कर दीजिए इस बात को गलत हो कि अल्लाह ताला ने हर काम का एक मुअय्यन रखा है ना वक्त, तो उस वक्त की कोई चीज़ होती है, वज़ाइफ मैजिक तो नहीं है। तो जब हम कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं या 313 या 100 जितनी भी तादाद में उनको बताया गया है, और उसके ऊपर उस चीज़ पे निर्भर हमें इस चीज़ का पक्का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए इसमें बेहतरी रखी है कि वो इस वक्त पर नहीं हो रही है, बल्कि उसके वक्त पर अच्छे अंदाज में हमारे लिए होगा। ये तो बुनियादी अकीदा है ना। लेकिन बात असल में ये है कि अगर हमारा अकीदा ये हो कि ये चीज पढ़ के मैं कोई दुआ मांगूंगा तो वो दुआ पूरी होगी, और पूरे होने का क्राइटेरिया वो है जो मैं समझ, तो फिर आप अल्लाह को क्या समझ रहे? यानी असल में आप अल्लाह को क्या समझ रहे? क्या अल्लाह कोई नऊजुबिल्ला कोई कंप्यूटर है, या नऊजुबिल्ला वो आपका कोई खादिम है? क्या आप उसे कहें कि ये हो जाए तो वो एग्जैक्टली वही करके दे दो, तो दूसरा कहे कि ये करो तो वो वही करके दे दो, तो तीसरा कहे। ये क्या है? ये अल्लाह है? ये क्या है? अल्लाह के पास आप दरखास्त लेके जाओ, अल्लाह ताला फिर अपनी शान के मुताबिक कंप्रीहेंसिवली उसको एक्सेप्ट करते हैं। कंप्रीहेंसिवली अल्लाह ऐसे नहीं करते हैं कि आपको आज 100 रुपया चाहिए तो अगर वो 100 रुपया आपको जहन्नम में भी पहुंचाएगा, या आपकी दूसरी तीसरी जनरेशन में किसी को जहन्नम में पहुंचाएगा, तो भी अल्लाह ताला वो 100 रुपये आपको देगा, इसलिए कि आपने 100 रुपये मांगा है। तो सिर्फ आपका मांगना जो है तो अल्लाह ताला की तरफ से देने की गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला आप तो अल्लाह ताला से कुछ भी मांग सकते हैं। आप इंसान तो बेवकूफ भी होता है, बेसब्रा भी होता है, झगड़ालू भी होता है, ना शुक्रा भी होता है। ये सारी खुसूसियात जो है वो इंसान की कुरान में मौजूद है। तो इस किस्म की शख्सियत जो है वो उसकी बात को क्या मन मानेगा, और वो जो 7 कायनातों का रब है तो वो मानेगा? नहीं, वो मानता है, लेकिन वो कंप्रीहेंसिवली मांगता है, और वो उस दुआ को ऐसे कबूल करता है जिसमें आपका कंप्रीहेंसिव फायदा हो। चाहे आपका दिल कैसा भी चाहे कि मुझे $10,000 चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे बाद में मेरा नुकसान भी हो, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों की ये बात नहीं मानते, वैसे अल्लाह आपकी बात नहीं मानता। अगर आप जो है तो अपने आप फिक्टिशियस से और एक कमजोर से खालिक अपने बच्चों के हैं, और आप उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को मनवान नहीं मानते हैं, तो अल्लाह ताला भी तो आपके खालिक हैं। वो आपकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को मनवान क्यों मानेंगे? हाँ, वो आपको बनी क्योंकि वो खालिक हैं, तो वो आपकी बात को बड़ी कंप्रीहेंसिव अंदाज में कबूल करते हैं, ताकि अल्टीमेटली आपको इस जहान और उस जहान दोनों का फायदा हो। तो वो मानते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े रहीम है, बहुत बड़े करीम है, तो वो ख्वाहिश जो उन्होंने हमारी इस दुनिया में पूरी नहीं की होती है, वो दुआ जो मनवान कबूल नहीं की होती है, उस दुआ को भी हमारे लिए स्टोर रखते हैं, उसको भी आखिरत में उसका भी हमें अजर देते हैं। ये उनकी मर्जी है, उनका रहम है, उनका करम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह से मांगो, नुकसान इसमें कोई नहीं है। या तो मनवान पूरा हो जाएगा, या पूरा होगा ऐसा कंप्रीहेंसिवली जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मनवान कबूल नहीं होगा तो उसका अजर भी आपको आखिरत में मिलेगा। तो दुआ में तो फायदा ही फायदा है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि दुआ असल में क्या है। आप दरखास्त पेश कर रहे हैं रब कायनात की खिदमत में। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे $100 चाहिए, $100 नहीं मिला मुझे तो मेरी दुआ कबूल नहीं है। तो मसका खेस सी बात है, बचकाना सी बात है। फर्ज किया मैं जो है तो एक चीज मांगू और कोई और बंदा भी वही चीज मांगे, तो अल्लाह किसको देगा? ये तो सादा सी बात है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर चीज में होता है। आपका फायदा किसी न किसी का तो नुकसान होता है। दुआ हर कोई मांगता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला आपको फायदा देने के लिए किसी और का नुकसान करे? अगर क्राइटेरिया यही है कि मनवान मेरी दुआ कबूल हुई तो कबूल हुई वरना नहीं हुई,
تو मनोवन किसी और की वो दुआ भी तो कबूल नहीं होगी ना फिर, या आपकी होगी तो उसकी तो कबूल नहीं हुई ना, उसको नुकसान हुआ। तो इसको यानी थोड़ा सा इंसान को सोच समझ के यानी अकीदा बनाना चाहिए ना। अकीदे के लिए भी तो थोड़ी सी विजडम चाहिए ना। अगर मनोवन कबूल करना ही जो है तो दुआ की कबूलियत की निशानी है, तो मैंने और किसी और ने अगर वही चीज मांगी हो तो या मुझे मिलेगी या उसे मिलेगी। तो या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई या उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, अगर कबूलियत का मायार ये है। हाँ वीक होते, हाँ होता है ना, लेकिन अगर आपने अल्लाह के साथ यारी नहीं लगाई हो ना, अल्लाह के साथ यारी लगाई हो तो अल्लाह ताला आपका दिमाग इन सारी चीजों के लिए खोल देता है और आपको पता चलता है कि कबूल तो हुई है, लेकिन जो मैं मांग रहा था तो वो मुनासिब नहीं था। अल्लाह ने कबूल की लेकिन किसी और अंदाज में कबूल की होगी, वो सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह, और आ जाती है बाद में। थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत होती है।